kɔnɔnɔ bilasirali nin ye jɛmukan ye jɛmukan min ni a bɛ sigi arajo kayira sanfɛ kari o kari sɔrɔbɔrɔtiw ma dun nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 22 la maa min bɛ kɛnɛ in sigi aw ye o de ye porofɛsɛr cɛba tarawele ye ale yɛrɛ a ka dɔnni o ka bon ka ɲɛsin hadamadenya o bilasirali ma a n'a dɔɲankɛ n'o de ye dɔktɔr abdul karim samake ye ninnu bɛ sigi aw ye kari o kari k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 la ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 22 la guidance intérieure ka aw bilasira hadamadenya ale taabolo la fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenya k'ale segin kɔ ka kuma o kan fɛn min ye hadamadenya ye ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na fɛn min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenya k'ale taa ɲɛ ka kuma o kan fɛn min ye hadamadenya ye ale bɛ se ka jidi cogo min na guidance intérieure ka aw bilasira a hakilinako la hakilinako dogoliw a n'a kɛnɛkantaw aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ nin ye anw nɔ ye nin ye ala nɔ ye ka kuma o bɛɛ lajɛlen kan a fɔ guidance intérieure kari o kari sɔrɔbɔrɔtiw ma dun nɛgɛ kanɲɛ 21 fo nɛgɛ kanɲɛ 22 maa na sɔmile o ye suba ye balimakɛ balimamuso kana to ni ɲɛmukan in ka fɔ i kɔ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ fɛn min ye jɛnlatigɛ taabolo ɲuman ye ala ko di ani porofɛsɛr cɛba tarawele ma. An bɛ se radio kayira lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma radio kayira baarakɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye nin waati la n b'a dɔn mɔgɔ caman sigilen don ka radio kayira lamɛn nin waati la ka u ka jamukan mandi ma kɔnɔ ni o ye guidance intérieure ye a bɛ kɛ radio kayira kan dimanche o dimanche k'a daminɛ 21h ka taa bila 22h donc a bɛ kɛ aw balimakɛ professeur cɛba tarawele fɛ ani a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye abdul karim samake n'o y'an ka docteur kɛ ye bi a ma sira sɔrɔ ka na parce que banabaatɔ ka ca a bolo an bɛ dugawu kɛ sa ala kɛ banaw nɔgɔya ala kɛ a bolo mɛn a ka baara la bi aw ni professeur dɔrɔn de bɛ alors jamukan ni professeur dɔrɔn de bɛ se ka jamukan lase aw ma aw ni ne kelen de bɛ bi an bɛ baro kɛ donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen radio kayira kanubaga bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw ɲɛna sa k'a fɔ mɔgɔ min bɛ an ka alors technique la o de ye kasim jara ye donc tarawelekɛ ni jarakɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo bi donc an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ radio kayira ye kucala olu fana bɛ an ka jamukan ta k'a fili fiɲɛ fɛ kucalakaw ye walasa olu fana bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogoya min na an ka n'o bɔra yen an ka foli bɛ segu sido radio sido bɛ segu an ka foli bɛ olu fana ye olu fana bɛ an ka jamukan ni fili fiɲɛ fɛ segu ka bɛɛ lajɛlen ye ani radio wasolo yanfoli la an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye wasolon ka bɛɛ bɛ a ta sɔrɔ nin jamukan na radio wasolon fɛ an ka foli b'u ye an ka foli bɛ fana alors radio fɛn fɛn b'a fɛ fana ka guidance intérieure lase u ka yɔrɔ la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ caman ye an wele k'a fɔ u b'a fɛ k'a kɛ u b'a fɛ ka u b'a la ka labɛnw sigi sen kan walasa guidance intérieure bɛ se ka kɛ u ka yɔrɔ la cogoya min na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka radio ɲɔnɔ fo radio kayira bɛ ɲɔnɔ an ka foli b'olu fana ye donc n y'a fɔ foliw tɛmɛnen kɔfɛ alors an ye jamukan min ta depuis waati jan halisa an b'a kɔnɔna de la bi n'ala sɔnna an bɛna dɔ kala dɔgɔkun nata k'a kun cɛ ka o jamukan bila pewu n'o ye diinɛ jamukan ye an bɛn'o bila pewu ka don jamukan wɛrɛw la jamukan minnu nafa wɛrɛ bɛ nafa bɛ olu fana na mais sani an kɛ don jamukan kɔnɔna na n tun b'a fɛ ka foli lase fana alors jɛkuluba ma jɛkulu min ni ale sigilen don walasa alors diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi kan fɔ kɛ walasa ka bɛnkɛ ko la ni o ye AMPS ye AMPS association malienne pour la paix et le salut a sigilen don an ka alimamiba dɔ de fɛ n'o ye imam mamadu jalo ye a bɛ torokorobugu an ka foli b'a ye nin waati la ka da kan kunun a ye diinɛ jɛkulu sigi ka o kɛ sigi ka fɔ kɛ walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min an b'a fɔ a ka waleyaw la an bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan an bɛ bonya segin an ma nin yɔrɔ la donc ni o tɛmɛna n y'a fɔ cogo min mɔgɔ caman bɛ guidance intérieure lamɛn an b'a fɛ sisan donc ni aw bɛ se ka a lamɛn hali internet fɛ wa o tɛmɛnen kɔfɛ
ni mɔgɔ min b'a fɛ ka a da don baro la cogoya wɛrɛ la aw bɛ se ka lettre ci radio Kayra la yan ka aw fɛla fɔ émission kan walima ka ɲininkali kɛ émission kan walima ni kungo wɛrɛ b'aw da la ni aw b'a fɛ an k'an da don o la ka aw bilasira aw bɛ se k'olu bɛɛ sɛbɛn lettre kan k'a sɛbɛn kan dɔrɔn guidance intérieure radio Kayra aw bɛna bila radio Kayra n'Ala sɔnna professeur b'a sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka an da don o jamukan na hali n'aw m'aw tɔgɔ sɛbɛn n'a y'a diya o de don n'a y'a diya aw bɛ se k'aw tɔgɔ sɛbɛn n'a y'a diya aw bɛ se k'a to yen donc an b'a fɛ k'o fana don jamukan na walasa aw ni anw an bɛ se ka ɲɔgɔn nasɔrɔ joona cogo min ani fana an bɛ se ka ɲɔgɔn kunko ɲɛnabɔ ka taa sɔrɔ an ma kɛ ni gɛlɛyaba ye walima aw bɛ se ka internet message ci an ma an ka email la n'o ye guidance_intérieure@yahoo.fr guidance intérieure a bɛɛ tugunnen don ɲɔgɔn na @yahoo.fr aw bɛ se k'olu ta internet fɛ aw bɛ se k'aw ka message ci an ma walima aw bɛ se ka téléphone ci professeur yɛrɛ ma 76 45 05 10 donc ni folikan bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sanni an k'an da don bi jamukan na ni o ye ka alors diɲɛ dilan n'an b'a fɔ ma restauration donc a bɛ dilan cogoya min na an y'a kuntigɛ o don na an bɛna a lajɛ ka dɔ k'a la bi ne kelen pe de bɛ yan donc an ka docteur kɛ ma se ka yan sɔrɔ aw bɛ hakɛ to k'o la donc sanni an k'an da don jamukan kɔnɔna na n b'a fɔ jarakɛ ye sa a kɛ duman dɔ fili fiɲɛ fɛ an k'o lamɛn. Jarakɛ Kasim Jara an ka foli bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen minnu kɛlen don ka radio ta nin waati la aw bɛ radio Kayra de kan radio Kayra aw bɛ ka émission min lamɛn a tɔgɔ émission guidance intérieure a bɛ tɛmɛ radio Kayra fɛ dimanche o dimanche k'a daminɛ 21h ka taa bila 22h la a bɛ kɛ aw balimakɛ professeur Cɛba Tarawele fɛ ani a jɔɲɔgɔnkɛ Abdul Karim Samake an y'a fɔ sisan an bɛna don an ka jamukan kɔnɔna na an ye jamukan min ta depuis lawale la n'o ye diinɛ ye an bɛ o kɔnɔna na halisa thème fɛn fɛn bɛ diinɛ kɔnɔna na an y'a lajɛ ka kelen kelen damadɔ t'a la walasa ka o lase aw ma an da donnen o caman na n tɛna se ka segin olu kan ka d'a kan alors waati koronnen don n b'a fɛ ka min fɔ min jamukan min di aw ma bi o ye de diɲɛ dilanni an da donna la ka a kuntigɛ o don dɔgɔkun jan tɛmɛnen an y'a jira k'a fɔ ala de ye diɲɛ dan ni ala ye diɲɛ dan n b'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn dilan de walasa i sago kɛ ka a la ala ye diɲɛ dan a fana tun b'a fɛ a sago ka kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɛ kɛ ale ta ye a kɛ fɔ ala ka diɲɛ wa ale b'a fɛ diɲɛ kɛ boli sira min fɛ diɲɛ kɛ boli o fɛ adamadenw kɛ mɔgɔ façon min ye adamadenw kɛ k'o ye n b'a dɔn hali n'i bɛ fɛn dilan walima i b'a fɛ ka fɛn dilan i bɛ laɲiniw de sabati fɔlɔ walasa olu laɲini olu ni ko kɛra
olu bɛɛ bɛ se ka réaliser cogoya min na n b'a dɔn o ŋaniya min bɛ an na o fana bɛ Ala de la a tun b'a fɛ diɲɛ nin kɛ diɲɛ ɲuman ye diɲɛ nin kɛ diɲɛ ɲuman ye n'a fɔra diɲɛ ɲuman o kɔrɔ ye di adamaden ɲumanw b'a kɔnɔ ko minnu bɛ kɛ olu ye ko ɲuman ye adamadenw bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ olu si tɛ a kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ o laɲini de tun bɛ Ala la mais laɲini tun bɛ se ka sabati de an y'an da don o la k'a fɔ déjà o tun kan ka sabati an bangebaga fɔlɔ de la n'o ye Adama ani Awa ye olu ma se ka tugu Ala ka sira kɔ u tuguna fɛn wɛrɛ kɔ min tɛ Ala ye u ye a to fɛn wɛrɛ ta la min tɛ Ala ye o nana ni kɔlɔlɔ caman ye k'a ye k'a fɔ u ye o ka sira min ta u ye o diɲɛ de dilan u ye sitana ka diɲɛ de dilan ka sitana ka diɲɛ boli olu de adamaden kɛ mɔgɔ ɲuman ye adamaden nana kɛ mɔgɔ jugu ye olu de a kɛ du ɲuman sigi a nana du kolon sigi alors kamiya minnu tɛ du min kɔnɔ a nana du sigi ka kabilaw sigi ka jamanaw sigi ka diɲɛ sigi ka diɲɛ kɛ alors diɲɛ min Ala ka laɲini ka se ka sabati diɲɛ min kɔnɔ an dun y'a jira k'a fɔ ko Ala de ye diɲɛ dan Ala de ye danni mansa ye wa ale de ta ye diɲɛ ye ale de ta ye adamaden ye o ko min filɛ sitana bolo sitana ye i nɔrɔ adamaden na cogo min k'i nɔrɔ Ala ka diɲɛ na cogo min o ko tɛ se ka to ten o tɛ se ka to ten badaw badaw parce que Ala ye masakɛ de ye adamaden kan ka masakɛ kelen pe de bato mais adamaden nana masakɛ fila de bato Ala ani sitana o ko tɛ se ka to ten parce que Ala de ye adamaden dan o de la an y'a jira k'a fɔ diinɛ nana parce que fili kɛra diinɛ nana diinɛ nakun kiraw nakun parce que adamaden filira ka fili ka sira dɔ taama sira min tɛ a taayɔrɔ ye o de la Ala walasa ka o ko ka fura ɲini o la walasa ka adamaden na segin kɔ a kɛ ale dɔn o de la Ala nana ni diinɛw ye ka na ni kiraw ye ka adamadenw laadi ka adamadenw kalan ka adamadenw sɔn hakili la walasa u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ sira min kan ni o ye sitana ka sira ye k'o bila u kɛ segin ka na Ala ka sira kan diinɛw nakun filɛ diinɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ diinɛ minnu bɔra Ala yɔrɔ u bɛna ka na ni kuma de fɔ donc olu ye diinɛ nakun de ye donc Adama ni Awa filila o de y'a to diinɛ nana sinon diinɛ kun tɛ na donc alors o de y'a to kiraw nana an da donna olu bɛɛ la dɔgɔkun jan tɛmɛnen ka olu ɲɛfɔ donc diinɛ ka laɲini ye mun de ye munna diinɛ nana diinɛ ka laɲini ye mun ye o de ye ka dan siri alors sitana ka diɲɛ na ka sitana ka diɲɛ ni ci ka bɔ yen o ye Ala yɛrɛ fana ka laɲini ye ka sitana ka diɲɛ ci ka bɔ yen ka sitana ka diɲɛ ci ka bɔ yen o kɔrɔ ye di ko kolon fɛn fɛn ni sitana nana ni a ye ka olu ci ka bɔ yen hakilina jugu fɛn fɛn ni sitana nana n'a ye ka olu bɔ adamadenw hakilina na ka Ala ka hakilina don adamadenw la ka Ala jugu don adamadenw la donc o ye diinɛ nakun de ye don min na n'o sabatira alors an tɛna sitana ko tɛna fɔ tuguni wa alors an bɛna diɲɛ kura de ye an b'a dɔn k'a fɔ depuis Adama ni Awa binna fo ka se sisan ma Ala bɛ baara la Ala bɛ baara la ni a ka nabi ɲumanw Ala bɛ baara la ani adamaden ɲumanw walasa Ala ka masaya o bɛ se ka segin a ma cogoya min na ka d'a kan Adama ni Awa binni kɔfɛ alors Ala ma se ka kɛ diɲɛ an bɛ se ka fɔ Ala ma se ka kɛ diɲɛ masakɛ ye munna a ma kɛ diɲɛ masakɛ ye alors a sago ma se ka segin diɲɛ kɔnɔ i ta ye fɛn ni i sago b'a la an b'a ye k'a fɔ n'i ye diɲɛ lajɛ bi depuis Adama ni Awa bin waati fo ka se sisan ma alors i b'a ye k'a fɔ diɲɛ ni a kɛra sitana ta ye ka tɛmɛ Ala ta kan wa o dun man kan fo dan de kɛ sigi o la o de la diinɛ nana donc Ala tɔɔrɔla o la kosɛbɛ Ala ni tɔɔrɔla o la kosɛbɛ munna ale ye adamadenw dan adamadenw bɔra ale kɔkɔrɔ ka tugu ale ka danfɛn wɛrɛ kɔ ni hakilina juguya wɛrɛ ye donc fo ka dan sigi o de la Ala nana ni diinɛw ye ka na ni ka kiraw ci ka na walasa adamadenw bɛ se ka segin ale ma don min na ni bɛɛ ye Ala dɔn don min na ni bɛɛ ye Ala ka sariyaw dɔn ka segin Ala fan alors an bɛ se ka dansigi sitana ka diɲɛ kolon nin na ka dansigi ka sitana ka diɲɛ kolon ci ka bɔ yen walasa ka Ala ka masaya sigi wa Ala b'o baara min na an b'a dɔn k'a fɔ depuis lawale la fo sisan Ala b'o baara la i b'a dɔn k'a fɔ Ala b'o baara min na an b'o laban waati la
ambo o sabati wati la, c'est-à-dire que wala sa ale ka masaya kena ambo sabati wati la. Wa tamashin caman de ba ajirana ka fo ambe shitana ka jien laban wati de la ka ala ka masaya si. Donc amena anda do o tamashin damando la o de la aw bina faamuya sisan yɛlɛmali fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ fo ka se ka bɔ lawale la fo ka se sisan ma a yɛlɛmaliw kun ye mun de ye. Donc aw bina faamuya a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ aw ni lafiya, a bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ faamuyali kɛ wa aw hakilina bɛ se ka latigɛ cogoya min na. An y'a ye k'a fɔ n'a fɔra tamasiyɛn ala bɛ fɛn o fɛn kɛ tamasiyɛn de b'a la. Tamasiyɛn mun de ye n'a bɛ ni fɛn bɛ na kɛ tamasiyɛn dɔw de b'a jira na k'a fɔ ko a waati surunyana. Wa an n'a ye diɲɛ lajɛ bi an b'a i b'a ye k'a fɔ effectivement sɔɔni sintana ka diɲɛ a bɛ ban ala ka diɲɛ o bɛ sigi, ala ka masaya o bɛ sigi, sintana ka diɲɛ o bɛ ci ka bɔ yen. Tamasiyɛn caman b'o jira an na. An ko tamasiyɛn ni an ye tamasiyɛn ko fɔ ala tɛ fosi kɛ ni a ma tamasiyɛn ka adamaden ladi fɔlɔ ka tamasiyɛn dɔw jira a la k'a fɔ nin ko nin a bɛna se. I b'a ye k'a fɔ hali ni san bɛ nalen san tɛ na yɔrɔnin kelen tɛ tamasiyɛn dɔw b'a jira an na k'a fɔ a san b'a fɛ ka na. O de la siyansi ye o tamasiyɛn olu étudier ni an b'a fɔ o ma météo. Alors olu bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a san bɛna sini, san bɛna su in na, o tamasiyɛn olu bɛ yen. Donc hali ni sanfin ninnu bɛɛ b'a jira an na de k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ nalen. Donc tamasiyɛn tɛna ten ka cun mɔgɔw kan ten, tamasiyɛn dɔw b'a jira k'a fɔ ko san bɛ na. Donc adamaden fana bɛ se ka fɛn prévoir o cogo la. Hali ni samiya bɛ don tamasiyɛn dɔw b'a jira k'a bɛ don. I tɛ se k'a fɔ ok bi ni heure in na samiya donna, mais tamasiyɛn dɔw bɛ na ten dɔɔni k'a jira k'a fɔ ko a samiya ka sɔrɔ. Yamɛ ko bɛ adamaden sɔrɔ tamasiyɛn dɔw b'a jira a la fɔlɔ. Donc ni sintana ka diɲɛ bɛ ban tamasiyɛn dɔw b'a jira na k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ la an bɛ sintana ka diɲɛ ban waati de la. I b'a ye k'a fɔ hali ni tile tɛ bi ni tamasiyɛn dɔw ma jira ko tile bi waati surunyana. Wa an bɛ événement fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ tamasiyɛn dɔw b'a jira na fɔlɔ ni an sera waati ma walima n'an ma se waati ma. Sɔɔni Mali bɛna 22 septembre de fêter a ka 50aire. An ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka kokɛta bɛɛ lajɛlen na, an ka miirinaw bɛɛ lajɛlen na bi, an ka lajɛw bɛɛ lajɛlen na bi, tamasiyɛnw bɛ k'a jira na k'a fɔ ko Mali bɛna a ka 50aire fêter. Donc olu ye signe de ye, a bɛ fɔ olu ma signe minnu b'a jira na ko dɔ bɛna se. Donc ni sintana ka diɲɛ nin alors o bɛna ci ka bɔ yen ka ala ka masaya sigi. Donc tamasiyɛn dɔw de bɛ yen nɔ an bɛ olu kɔlɔsi k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la ala ka masaya a bɛ sigi. Fo ala ka masaya a kɛ sigi de. Donc a da kan adamaden awa y'an don fili min na o fili kelen an tora o sira de kan wa diɲɛ fɛnɛ man ka to o sira kan fo filiw kɛ bɔ adamaden de la walasa ka adamaden na segin ala ma. An ka diɲɛ lajɛ bi a tamasiyɛn fɔlɔ ye fɛn min ye i b'a ye k'a fɔ adamaden hakili nana ka na yɛlɛ, adamaden hakili nana ka na dayɛlɛ, adamaden hakili nana ka na bonya. I b'a ye k'a fɔ ni adamaden awa ni o kuma fili fiyewu, ni o kuma i ban ala ta ma fiyewu, adamaden hakili tun bɛ bonya fo ka se bonyali yɛrɛ danna. A tun bɛna bɔ fɛn bɛɛ kalama, a tun bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de dɔn. Adamaden tun bɛ se ka kuma ni ala ye n'a sɔrɔ adamaden awa o ma don an don fili la. Adamaden tun bɛ se ka kuma ni ala ye. Ni a mago bɛ fɛn min na a tun bɛ se ka communiquer ni ala ye directement k'a fɔ n mago bɛ nin na walima n b'a fɛ ka nin kɛ, ani ala tun bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya, a hakili tun bɛna bonya kosɛbɛ. Donc adamaden tun bɛna se ko caman na, vraiment kabakoma ko caman bɛɛ lajɛlen na. Donc a dusukun ni ala dusukun tun bɛna kɛ kelen ye, adamaden hakili tun bɛna bonya kosɛbɛ. Mais o tɛ yen bi, adamaden hakili nana girin, adamaden aw ka binni kɔsɔn adamaden hakili nana girin ka adamaden kɛ kunfin lakika ye. A tɛ fosi kalama, a tɛ a yɛrɛ dɔn, a t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min, a t'a dɔn ala yɛrɛ ye fɛn min, a t'a dɔn diɲɛ yɛrɛ ye fɛn min ye, ala ka bolo fɛnw a t'olu dɔn, ani fɛn minnu bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye danfɛnw a t'olu dɔn. Adamaden nana kɛ kunfin lakika ye. Ale a dilanna ni farisogo façon minnu ye n'an b'a fɔ ma son corps même a tɛ olu dɔn. Donc adamaden nana kɛ kunfin lakika ye ka a hakili girin, a tɛ fosi kalama,
adamani awa ka binin koso parce que olu be bo ala yoro de donia be bo ala yoro de ni I tigera ala la donc fili fene mena adamani awa u ye ante ala la ku yere tige ala la do fili nana donc adamadi ma se ka fushi de don ka hakili gire ka adamadi esprit bouché sintana nana kana adamadi hakili gire ati bo fushi kalama donc amai ka ko o confiant de koso sintana sera ka se adamadi na ka do anyina dafe ibai ka fo o ye ala toro kosebe kadaka ni adamadi hakili ma daile ala adamadi ni ala se ka kekeli donc o de aptu am se ka yebi bi ala ye barake depuis la wala fo sisan ka adamadi hakili daile dondoni ni kalanw ye ni dine kalanw ye ni science ka kalanw ye ni kalansuya woro ye wala sa adamadi hakili se ka daile ka yele ka se alema donc amaye ka fo bi adamadi hakili daile na kosebe a daile na kosebe bi adamaden caman be no bi na amba folma les grands spiritualistes olu ni ala bi se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya olu ni kiraw bi se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya olu ni nabi ɲumanw bi se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bi i b'a ye k'a fɔ hali denmisɛnninw sisan denmisɛnnin san 7 ani lawale denmisɛnnin san 15 hali u hakiliw tɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ bi denmisɛnninw hali denmisɛnnin fitininw olu bɛɛ lajɛlen hakili bɛ ka dayɛlɛn bi n'i ye ko ɲɛfɔ u ɲɛna dɔɔni dɔrɔn u bɛ se k'a faamuya ten alors que fɔlɔ la i kun b'a ye k'a fɔ adamaden hakili kun tɛ fosi de i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna ka segin k'a ɲɛfɔ a tɛ a faamu donc alors que sitana kun ye adamaden hakili gire mais an b'a ye ala ka baara kosɔn bi adamaden hakili bɛ ka dayɛlɛn kosɛbɛ wa an b'a ye k'a fɔ fana phénomène spirituel caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni diɲɛ jateminɛ k'a ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ phénomène spirituel c'est-à-dire dinɛ ladako olu mouvement caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi dinɛw nana caya dinɛw cayali nafaba de b'a la mɔgɔ caman bɛ a jateminɛ k'a fɔ o ye diɲɛ faranfarantɔ de ye mais nafaba de b'a la n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na sitana nana kana adamaden mara donc finalement a fana y'a ka dinɛ de di adamaden ma walasa adamaden kɛ fɛn ye adamaden b'ale de bato sani a kɛ ala bato donc o de y'an don batoli suguya bɛɛ lajɛlen na donc ala fana nana n'a ka dinɛ de walasa ka o batoli sitana batoli k'o kɛlɛ ka bɔ yen ka ale batoli ka o sabati o de la dinɛ nana caya dinɛ cayali an da bɛna se o ma n'ala sɔnna peut-être dɔgɔkun nata a kun ye mun de ye nafa jumɛn de b'a la parce que dinɛ min cayali alors ala fana nana dinɛ caya k'a kɛ kabilaw ye ka bɛɛ kaɲa n'a ka kabilaw ni a ka jamanaw ni a ka culture fɛn kɛcogo ye donc nafa b'o la o bɛɛ kun ye mun ye sitana nana kana adamadenw hakili gere min kɛ walasa o bɛɛ kɛ dabila dinɛw caya kun walasa bɛɛ kɛ bɔ a kalama k'a fɔ ala de ye kelen ye ala de ye danibaga masa ye parce que sitana nana kana fɔ adamadenw ye ko ala danbaga masa tɛ yen ko fɛn wɛrɛw bɛ yen donc an tilara ka o fɛn olu de bato o de y'an bila jo bato ninnu na o de y'an bila fétiche n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na donc o de y'an bila bato suguya wɛrɛw la parce que fo an ta kɛra sitana ye min kɛ ou bien bien sûr sitana ta kɛra an ye min kɛ a fana y'an bila batoli de la an bɛ fɛn suguya wɛrɛ bato min tɛ ala fana ye donc i b'a ye k'a fɔ misiriw nana caya églisiw nana caya dinɛ suguya wɛrɛw nana caya diɲɛ kɔnɔ donc o bɛɛ kun ye walasa bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ala kelen de bɛ yen ka sitana ka diɲɛ nin k'a cɛ ka bɔ yen donc bi fanga min bɛ dinɛ la a tɛ institution fosi la jamana si tɛ yen min ka fanga ka bon ni dinɛ fanga ye jamana caman cira dinɛ tora a nɔ na alors mɔgɔba caman taara dinɛ tora a nɔ na mɔgɔba caman ye dinɛ kɛlɛ ka taa dinɛ tora a nɔ na ko caman tɛmɛna dinɛ ye ko caman na tɛmɛ alors dinɛ bɛ ka yiriwa ka taa fɛ de dinɛ tɛ ka se ka bin donc kun bɛ o bɛɛ la n'a y'a ye bi hali mɔgɔw bɛ ka bɔ an ka laadakow la dɔɔni ka don dinɛ la nafa de b'o la parce que nafa jumɛn de b'a la parce que o fana ye ala ka laɲini de ye parce que adama nana ka na sira min don an kɔrɔ fo ka dan sigi o sira de la wa ala sigilen don a n'a ka nabi ɲumanw walasa adamadenw bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen dabila ka tugu ale kɔ cogoya min na donc nin bɛɛ kun ye walasa ala ka masaya de kɛ sigi walasa ka sitana ka diɲɛ nin ci ka bɔ yen donc i b'a ye k'a fɔ alors diɲɛ kɔnɔ bi an b'a ye k'a fɔ ala bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ ala bɛ yen kosɛbɛ parce que ko foyi tɛ yen bi ni ala ma don fɛn min na ka taa sɔrɔ n'i ye tagara kɔfɛ dɔɔni hali an ka jamana nin kɔnɔ ou bien farafinna yan nɔ san 100 cogoya la
i b'a ye k'a fɔ an kun tɛ ala ko ala kelen pe yen nɔ an kun t'o dɔn yɛrɛ an kun tɛ ala ko kalama an kun tɛ diinɛ ko kalama mais i b'a ye k'a fɔ bi bɛɛ de bɛ ka don diinɛ ko la hali dugu minnu kun bɛ yen nɔ ni diinɛ ko tɛ diinɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni sitana ka diinɛ bɛ ka ci dɔɔni dɔɔni donc i b'a ye bi k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ sitana ka diɲɛ laban waati de la fo sitana ka diɲɛ nin k'a ban de sitana ka diɲɛ nin ka ci ka bɔ yen ka ala ka masaya sigi nin bɛɛ ye ala ka baara de ye walasa ale kun ye diɲɛ dabɔ fɛn min kama o ka kɛ cogoya min na donc adamaden hakili nana bonya bi adamaden bɛ se ka ko caman kɛ bi adamaden bɛ se ka ko caman faamuya bi adamaden ni a y'i sɔnna a sɔnna ma bi ka i concentré hali dɔɔni dɔrɔn i bɛ se ka kuma ni ala ye i bɛ se ka kuma ni nabi ɲumanw ye i bɛ se bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hali n'i sɔnna ma bi i bɛ se ka kuma hali ni kira ye i bɛ se ka kuma Jésus ye i bɛ se ka kuma ni nabi ɲumanw fɛn fɛn tɛmɛna i bɛ se i n'u bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya wa nabi ɲuman caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi mɔgɔba caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi walijuba caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu ni masakɛbaw olu ni morikɛbaw olu bɛ se ka kuma donc i b'a ye k'a fɔ bi o phénomène baden de bɛ yen nɔ parce que an bɛ sitana ka diɲɛ laban waati la a filanan ye min ye sani halisa an kɛ posi dɔɔni kɛ a filanan ye min ye o de ye adamaden liberté n'a fɔra o ye ni ka lafiya o bɛ ka sabati diɲɛ kɔnɔ bi dɔɔni dɔɔni mun na ni adamaden awa ni o kuma ala ka sira bila fewu adamaden ni kun bɛ lafiya a kun bɛ ko kɛ a kun b'o kɛ lafiya kɔnɔna na a kun bɛ taa yɔrɔ la min ka d'a ye a kun bɛ kuma fɔ min ka d'a ye c'est à dire que min ka d'a ye mais a bɛ kɛɲɛ ni ala ka tiɲɛ de ye a bɛ kɛɲɛ ni ala ka sariya de ye a kun tɛ ala ka sariya sɔsɔ mais o ala ka sariya de kɔnɔna na a kun bɛ fɛn bɛɛ kɛ min ka d'a ye a bɛ fɔ o de ma ko liberté an ka jamukan dɔ bɔra kayan ka kɔrɔ liberté kɔrɔ ye liberté tɛ sɔrɔ tant que n'i tɛ sariya kɔnɔna na i bɛ lafiya i ni bɛ lafiya n'i bɛ sariya kɔnɔna na n'i ye sariya sɔsɔ dɔrɔn i ni tɛ lafiya ni wari kalifala n'i y'a siyɛn dɔrɔn i ni tɛ lafiya parce que i ye sariya sɔsɔ n'a fɔra ko nin ye sariya n'i y'a sɔsɔ dɔrɔn i ni tɛ lafiya ni bangebaga ko nin kana nin kɛ dɔrɔn n'i y'a kɛ dɔrɔn i ni tɛ lafiya parce que o tɛ liberté ka ko sariya sɔsɔ o tɛ liberté mais ka bɛn ni sariya ye k'i ka kokɛta n'i ka miirina ka o bɛɛ lajɛlen bɛn sariya ma o de ye liberté normalement adamaden ni awa n'u kun ma jurumu kɛ adamaden kun bɛ lafiya lakika kun bɛ na di adamaden ma nka binu kosɔn adamaden nana ka liberté o tununa adamaden na pepewu a ma se ka lafiya tuguni donc a nana don kaso la diɲɛ kaso n'a fɔra kaso o tɛ an ye kaso minnu jɔ ka nson ni birikanw bila ye mais adamaden yɛrɛ an bɛ kaso la mɔgɔ si t'an dala mais an dusukun tɔɔrɔlen don mɔgɔ si ma fɛn kan na mais an dusukun tɔɔrɔlen don fɛn c'est à dire que adamaden bɛ kaso la n'i y'a ye an bɛ kaso la diɲɛ kɔnɔ an tɛ se ka an diɲɛko kɛ an tɛ se ka taa yɔrɔ la min ka d'an ye an kɛra sitana ka jɔn ye sitana ye adamadenw kɛ a ka jɔn ye o tɛ se ka fosi de kɛ o miirinanko o tɛ se k'o kɛ o tɛ se ka kuma hali n'a sɔrɔ tiɲɛ b'u bolo o tɛ se ka taa yɔrɔ la o tɛ se ka voyager hali fɔlɔ la i n'i ko k'i bɛ taa dugu ni dugu i bɛ taa dugu min kɔnɔ o b'i lajɔ de ka peut-être dɔw u b'i lajɔ ka i kɛlɛ k'i faga mɔgɔw tun bɛ faga ten donc an da bɛna se o yɔrɔ ninnu ma kosɛbɛ donc hali kaniya c'est à dire o si ma lafiya adamaden fanfɛla la fosi de ma se ka nɔgɔya adamaden fanfɛla la adamaden awa ka alors binni kosɔn mais an b'a ye bi k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la sitana nana ka na o jogo façon min don adamaden na bi adamadenw pɛrɛnnen don ka o kɛlɛ ka bɔ yen ka lafiya lakika la na adamaden fan fɛ bi diɲɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ liberté bɛ ka na bɛɛ lajɛlen bɛ k'a midi bi walasa lafiya o bɛ se ka na cogoya min na donc bi lafiya bɛ ka na cogoya min na an bɛna pause dɔɔni kɛ an bɛna an da don o la sɔɔni sisan Kasimu Jara walasa k'o lase an lamɛnjɛkulu ma.
Kassim Jara ambi fo umusangarika kasati donglina ama naslo docteur la amad mantikawla ko bene a watido wati ni bafika koro ambulu doni obika radio Kaira de la guidance intérieure avec mes radio Kaira fait dimanche kadamne 21h katabla 22h avec obalmake le professeur Cheba Traoré avec au fait ani docteur Abdul Karim Samake alema Yansrobi. Donc ambe djembe lantua mina avec segin ko tuba mina ambe o walia de kan. Donc ani omo be professeur la sa émission banen ko fait obsekan wole walma dogu konnana obsekan wole 76 45 05 10 wal ka of la fo walma kanyini kali worewke. Donc obsekan wole nga téléphone numéro là 76 45 05 10 walma ni awa fe an kan dado jam kan werewla walma ni ni kali baw bulo an kan jam kan walma na wa fe ka fuli ni fen werewke obsekan lettre chama radio Kaira la ka lettre sebe ka seba kan guidance intérieure walma we professeur cheba seba kan awina bla radio Kaira la nala sona ama ataka kala walma obseka internet la obseka message ama anga email la guidance intérieure @yahoo.fr guidance la an ledo iwa intérieur a bela jelen kololendo intérieur ebe intérieur la bana guidance intérieure @yahoo.fr anda bora kado yorom na sisan oyede tamashim numba jirana kafo soni alors ala ka masaya be sigi wa shintana ka jeni abe chikabuyi wa ala bo bara de lakana ni jati meke depuis lawale la fosisan ala be ka barake wala sa jinya ka yirwa wala sa jinya ke sigalima wala sa adama de ke sigalima wa anya ye ka fo vraiment ni jati meke bi ani lawale la ibay ka fo danfra ba de bu nyoche alors ko bela jelena donc parce que shintana nana kana adamande minemike shintana nana kana akasira kulundo adamande koro ka hakilina kulundi adamande ma kasira kulundi adamande ma donc katla ka je anga duguno lawo anga dugu wo anga je anga jamana wo anga je rewo ka o marani aka hakilina de wa ala fana ala te so oma parce que ala kuma je dan o kama fo de ka chika buyi fo je kuluni fo de ode ka chika buyi fo de ka wuli ka buyi shintana ka je kuluni fo de ka wuli ka buyi ka ala ka masaya ka osi anona odi la ala ikiro chikana ala nabi mo chikana wala sa ala ka masaya o kasi no osigira femunu adama debe ke femunu o tamashin chamambe mbi ambai ka fo adama debe ka do ala ka masaya kono dondon anda dona tamashin folo la no yi hakili bunyali wa parce que ni adama de hakili ma bunya yakli ibe femun te we kanyeni yere hakili di ni be kokolo nakata ça veut dire que hakili fene kolo yo chogode la donc depuis là wala la fosse ça adama de hakili be ka jirwa wa le fait que hakili be ka bunya ka yele sans fait katara aka familial be ka bunya kata ka kina fo ala yere ta ibai ka fo aka koketaw
olu fana bɛ ka bonya ka taa a ka sɔrɔ taw olu fana bɛ ka bonya ka taa donc olu si tɛ gansan n'a y'olu ye diɲɛ kɔnɔ ten aw kan k'a dɔn o kun ye fɛn min ye an da kun bɛ yɔrɔ min na o ye filanan min ye o ye lafiya yɔrɔ ye ni adamaden awa ni kuma filɛ adamaden kun man ka lafiya de a kun man ka tɔɔrɔ ani kun man ka tɔɔrɔ a kun man ka a ka ko kɛta bɛɛ a kun man ka lafiya kɔnɔna na n'an b'a fɔ ma liberté mais le fait que Sintana nana kana diɲɛ mara a ye an don kaso la bon bi adamadenw bɛ k'u yɛrɛ ni di walasa an bɛ bɔ kaso la parce que Sintana nana k'a yɛrɛ ka fanga dɔw de ye walasa ka adamadenw mara u tɛ se ka fosi kɛ u tɛ se ka fosi kɛ lafiya kɔnɔna na mais bi adamadenw u bɛ se k'u ni de di walasa liberté bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min liberté bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔ cogo min i b'a ye k'a fɔ jamana bɛɛ lajɛlen b'a la bi alors jamana bɛɛ lajɛlen b'a la bi liberté bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔ cogo min du bɛɛ lajɛlen b'a la bi walasa liberté ka na ko yɔrɔ bɛɛ la bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule bi liberté parce que ala ka diɲɛ kɔnɔ liberté de bɛ yen n'a fɔra liberté ka ko kɛ ka ko fɔ min bɛ kɛɲɛ ni tiɲɛ ye wa i tɛ tɔɔrɔ fana donc bi o de la y'a la liberté à la parole ko kuma mana min ja o k'o fɔ donc kuma min ja i k'o fɔ o kun tɛ yen fɔlɔ la hali ni tiɲɛ b'i kɔnɔ a tɛ si la i k'a fɔ cin cɔn ni kumana dɔrɔn sariyaw de bɛ yen ni kumana dɔrɔn ala Sintana ka sariyaw de bɛ yen ni kumana dɔrɔn fɛn sariya olu b'i nɔ minɛ alors k'i faga donc adamaden kuma lafiya hali kuma na a ma lafiya a bɛ fɛrɛ ka makun ten mɔgɔ caman sara u dusukun tɔɔrɔlen u ma se ka kuma parce que Sintana fanga de tun bɛ yen donc alors bi bɛɛ lajɛlen ko liberté à la parole bɛ diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ bi n'a y'i ja n'i bɛ tiɲɛ dɔn i b'a fɔ fosi t'i la bi y'a la liberté des réunions n'a jɛra i bɛ jɛkulu sigi sisan don o don n'a jɛra aw bɛ réunion kɛ réunion kɛyɔrɔ la kuma bɛ di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen lafiyalen don ka kuma i hakili ka ɲi o i hakili man ɲi o i ye mɔgɔba ye i ye mɔgɔdennin ye i ye ɲɛmɔgɔ ye ou bien i ye kɔmɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma bi o ni tiɲɛ b'i fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma wa an b'a ye k'a fɔ liberté syndicale bɛ yen n'a jɛra ye i bɛ don parti politique la n'a jɛra i bɛ don parti la n'a jɛra i fa b'a la i bɛ se ka don parti wɛrɛ la hali n'i fa ta tɛ n'a jɛra i c'est à dire que adamaden tellement que bi adamaden lafiyara parce que Sintana kun ye adamaden tɔɔrɔ a tɛ se ka c'est à dire que a tɛ se k'a yɛrɛ diɲɛ ko a tɛ se k'o kɛ bon fo de ka dabila parce que ni ala ka masaya bɛ na o de bɛ dabila donc bi n'a jɛra ye diinɛ fɛn fɛn min ja i bɛ don la fosi t'i la donc alors que lawale la hali n'a sɔrɔ a ko ka di ye i tɛ se k'a kɛ hali n'i b'a fɛ ka don ko la i tɛ se k'a kɛ hali n'i ye ko wɛrɛ ye i tɛ se k'a kɛ donc parce que Sintana kun nana ka na adamadenw mara walasa ka u kɛɲɛ kɛ walasa u kana ala ka masaya jɔ cogo min na bi y'a la liberté de la presse radio so cayalen don radio privé cayalen don n t'a dɔn n bɛna fɔ livre bɔlaw cayalen don journal bɔlaw cayalen don i bɛ se ka kuma kɔnɔ kuma min ye e yɛrɛ jago ye tiɲɛ ye o bɛɛ lajɛlen ye ala ka diɲɛ taamasiyɛnw de ye ni ala ka diɲɛ bɛ sigi o taamasiyɛnw bɛɛ de ye nin ye parce que Sintana kun nana ka na adamaden bali nin bɛɛ de la donc ni adamaden balila nin bɛɛ la yiriwali tɛ se ka na donc bi adamaden bɛ se ka voyager yɔrɔ min y'i ja il suffit seulement règle ye min ye ko adopter a banna bɛɛ bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ni a ye nin ni nin kɛ n'a ye visa sɔrɔ a bɛ se ka na ainsi de suite bi bɛɛ bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fosi t'i la fɛn tɛ s'i ma ka taa sɔrɔ fɔlɔ la a tɛ si la i k'i ka jamana bila ka taa jamana wɛrɛ le fait que e ye dunan ye dɔrɔn o b'i faga parce que an tun bɛ Sintana ka diɲɛ de kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen n'a y'i ja danaya i bɛ danaya n t'a dɔn n bɛna fɔ croyance y a la liberté de croyance i dara la ko fɛn min ye tiɲɛ i bɛ tugu o de kɔ o liberté bɛ yen o lafiya bɛ yen quoi fo i lafiyalen don k'aw kɛ donc jagoya tɛ tuguni ala ko ninnu tu sala jagoya t'u si ye tuguni a bɛ mɔgɔ de ja donc o lafiya donc o bɛɛ lajɛlen b'a jira n na k'a fɔ munna o bɛ yen parce que alors an bɛ Sintana ka diɲɛ ban waati de la ala ka masaya a bɛ kana dɔɔnin dɔɔnin taamasiyɛn caman bɛ yen nɔ adamaden kan ka
adamade kan ka lafiya, l'homme doit être libre. Dans le monde de Dieu, l'homme doit être libre. Yami. Donc, parce que liberté, à la case, ça y a tout dit. Parce que adamade de s'épanouir, nous avons abe wala. Allah va faire demander que wala di. Ka wala, mais à te ka wala, ka sariya soso. Donc, autant ma chaîne de Bajrana Kafo, à mes chintana ka djien banwati de la. On est là, avec révolution et djien konobi. N'a eu révolution et Kafo Koka, par exemple, régime, régime d'oyélement, Kafanga d'oyélement. Il va y Kafo, bimu koso, chintana nana kana jawya fansi. Kana jawya fansi, mo kilim pe de masake. Wa ale kilim pe hakilnan de be ta. Wa ale mana mi fo o de be ke. Ale mana afoko min ke o de chen. Fili de wa. Kojugu dongo, kojugu teo o de don. Chintana nana kana o fanga o de sigi. Katla ko masake bossi. En réalité, masake olu ni o sigi kun o ka mogo kun sɔnni o ye cogoya min na ni o kun ye baara kɛ ni ala ka baara ye ala ka masaya kun bɛ sigi mais sitana nana ka na olu fɛnɛ hakili minɛ olu du fanga b'olu kelen pe de bolo ni fanga b'olu kelen pe bolo ni sina ye olu minɛ dɔrɔn donc o dugu walima o jamana walima o diɲɛ o bɛ kɛ sitana ta de donc olu o régime façon o fanga façon n'olu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a tun bɛ fɔ ma monarchie n'a tun bɛ fɔ ma n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na fɛn cogoya wɛrɛw la jagoya fanga mɔgɔ kelen fanga olu bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ bi o bɛɛ lajɛlen bɛ ka ban diɲɛ kɔnɔ o bɛɛ bɛ ka ban diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni lafiya fanga tɛ yɔrɔ min na aw b'a kɛ da la k'a fɔ ko o fanga k'o bɛ ci ka bɔ yen donc n'aw ye nin ye diɲɛ kɔnɔ a k'a faamuya k'a fɔ ko dɔ de b'a jukɔrɔ ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ walasa diɲɛ kolo min sina nana n'a ye o kɛ ci ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ hali démocratie ni communisme alors olu nana ka na kɛlɛ kɛ n'i ye o régime o fanga fila ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ ala fan fɛ walima min bɛ sitana fan fɛ i b'o dɔn tigitigi donc o de la hali communisme ninnu bɛɛ nana ka na ci ka bɔ yen parce que u nana ni hakilina min ye u nana jira adamadenw la k'a fɔ adamaden ta y'a yɛrɛ ye ala tɛ yen donc o hakilinaw bɔra sitana yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ communisme tun bɛ yɔrɔ min na o bɛɛ lajɛlen cira ka bɔ yen o fanga kolon ninnu cira ka bɔ yen donc i b'a ye k'a fɔ n'an y'a ye k'a fɔ bi a tɛ ko démocratie ye régime lakika ye dɛ ou bien fanga lakika ye dɛ mais olu ye fanga ye n'an b'a fɔ ma transition régime transitoire sani ala ka masaya kɛ sigi démocratie de nana walasa ka lafiya di adamadenw ma o kɛ ala ka masaya sigi parce que n'an bɛ sira dɔ kan o tɛ se k'a to an bɛ se ka ala ka masaya sigi cogoya min na donc o de la o monarchie ninnu bɛɛ cira démocratie nana walasa ka lafiya de di adamadenw ma parce que ni lafiya dira u ma u bɛ walawala n'u walawalala u bɛ tiɲɛ ɲini n'u ye tiɲɛ ɲini u bɛ lafiya u bɛ yiriwa ka taa n'u yiriwara ka taa donc ala ka masaya bɛ na donc o de la aw b'a faamuya k'a fɔ ni yɛlɛmali fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ kun de b'a la ala de b'a bɛɛ sanfɛ parce que fɛn o fɛn bɛ yen min tɛ ala ko ye fɛn fɛn bɛ yen min tɛ ala ka tagabolo ye o bɛɛ lajɛlen bɛ ci ka bɔ yen ni a ma ɲa k'a fɔ ko ala b'a ka masaya sigi n'a ma ɲa k'a fɔ ko sitana ka diɲɛ nin bɛ ci ka bɔ yen sitana fɛnɛ nana ni fɛn fɛn ye o bɛɛ de bɛ ci ka bɔ yen o de la ni aw ye yɛlɛmali ye ko caman na diɲɛ kɔnɔ aw ka faamuya k'a fɔ fɛn min b'a kɔnɔna na donc gansan tɛ o régime tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o jagoya fanga tun bɛ jamana fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ ka ci dɔɔnin dɔɔnin bɛɛ bɛ ka don lafiya la dɔɔnin dɔɔnin donc parce que o fɛnɛ ye ala sagona de ye parce que ni jamana kɔnɔdenw tora o cogo la lafiya t'u bolo o tɛ se ka ko ɲɛɲini donc alors o tɛ se ka lafiya ala ka masaya kɔnɔ donc Kasimu Jara an bɛ duman dɔ lamɛn fana walasa an bɛ se ka kɔfɛ ka tila ka segin ka na ni jamukan ninnu na cogo min na. 21h en temps universel. Sharifu
Ale muli kari furio Fatima ejile Fatima te mukomu Fatima ye awuji Oye tunya e jajigi maya Kassim Djerame si kana anga jamuka konnana alisa guidance intérieure avec radio Kaira kan dimanche ou dimanche ka damne 21h ka tabla 22h ambe jamuka kan ambe dine jamuka kan nala sona ambe bika kan ka to kun nataka kan o kofe amena jamuka kurawreta na fabe jamuka mina tuguni donc avec abalma ke le professeur Cheba Traoré fait ani docteur Abdul Karim Samake nya fa na chuwa mina au fene mi se ka aw fela fo ni jamukan kan ka lettre ci ama alors radio Kaira la kasba ka guidance intérieure walma anga email la guidance intérieure @yahoo.fr aw se ka jamukan aw se ka fela ci aw mawla walma aw se ka wule alors jamukan ko fe walma alors dogon konnana aw se ka wule 76 45 05 10 76 45 05 10. Donc, ambe jin kono jin sika sing ala machuba mina tamashi munu bara munu kera tamashi munu ba jirana kafo ambe wati kono na donc ambe olude kan ayi tamashi fila fo asabana yimi sani erika si asabana yimi amena andado o laka o nyafo oye amay kafo je kono bi adama de valeur a valeur be ka sigi ama nta do mena o nyafo bamna kana chumi adama de valeur donc o be ka sigi ama ibay kafo ni adama ni awa ni o kuma bifiu ni o kuma fifiu ki ba ala tama wala tatugo shintana ko ni o kuma ke fiu adama de valeur akume ke valeur bade kume ke adama dina o valeur dan kun tse ka kola parce que adamande ibay ka fo jin kono ayi danfin fin glan adamande kafana be adama o bela jelen dangun adamande anyame tile mununa anyame kalu mununa anyame biga mununa jimununa abe dangun adamande ndi ni adamande te na fa fuite ni fenununa do abe dana adamande koso donc tellement que al valeur be adamande na l'homme est sacré donc ibay ka fo ni adamana awa kuma bi o valeur kumbe don adamadina tadi ke be kumba don ka fo ko na fa be adamadina adamadin be kile na fene kumbo don mais mbalimaw shintana nana kana jin maramike ka adamani awa bla filila ka an bla filila anana kana an hakli gri ka fo ko na fa fu de ta adamadina kana adamadin ke kufi adamadin a valeur ka o perdu valeur fouille marqué adamadina nana ke John Laki Kai kana ke ina fo danfin retai kana ali bigan o fise adamade ali jiri o fise adamade ali kalamani o fise adamade ali menemenemi o fise adamade ali kabakuru o nana fise adamade adante ka adamade faka kabakuruna adante ka adamade faka jirikuruna adante ka adamade bla baji kono adante ka adamade ta do mena fo chumi ka adamade di bamba ka ake adamade dun donc valeur fushi mana ke adamade na shitana ka fanga bulu o ko tse ka tuti parce que adamade ma dan o kama adamade ma dan o kama o de adamade kumbe fakati flola adamade kumbe faka ina fo bigan ka daka kantke ka hu faka ka o darana o ma fushi ke shitana ka fanga bulu ma fushi ke ibay ka fo masake baw temena je kono o kumbe adamade ki yedron ka ki fakati al ni yello fe wi faka unana kana u faga bishula kunu faga kabakuruna kunu faga jola kunu faga jinawla ali bange bawo nana kana u den faga ka u den wolo katla ku faga ku nyinama faga
tellement que adamaden nana Sintana na adamaden ke confier ka hakili green net ka jirala ka foko adamaden te fushi ka adamaden ke join ka foko doka fani doy ka doka aka join donc kana jamana do kono kana muso ke ina fo tefine al adamaden do o be ku ye Sintana ka fany o be Sintana ka kilnay mais awaye bi ka fo o jeo nu Krishna o be ka ban ala ka jin o be kana bi ambe o jin labana ibay ka fo bi adama dembe ka valeur so bi valeur be adama dina valeur mun be adama dina bi akabun ko sebe alni fila ka adama de fabi bita kasola bi ali sika adama de bugo bi ali sika adama de neni bi ali sika adama de doya alni fama yi sika doya alni nyimo yi sika adama de neni bi o be kunye muye ka don ka fo valeur be adama dina parce que Sintana kunana ka ko valeur tana donc ambaye bi l'abolition de l'esclavage adama den kunana ke join mais jamana be kono bi o jonya be boray ka foko adama den ye ala ka danfendi don jonya man ka ke parce que Sintana kunana ka ange nyon ka join folola to wude kumbena kana frafina ka frafu che kutu da jonya la Amerique nama fuma traite négrière o bela jelen bana jien kono ibaye ka fo bi jamana munu kumbe no ni jamana woro ku yo mara nama fuma colonisation 600 to wu ku ya mara France ku ya mara allemand yo yoro mara Amerique yo yoro mara Angleterre yo yoro mara o bela jele indépendance nana wa amena anta de fetinya o sambiduruna o beba jarana ka fo ambe Sintana ka jien la bana ambe ka do ala ka masala o bela jele takera yere yebi toutes les nations opprimées ont été libérées ibaye ka fo bi égalité be ka fo fampe ko adama de we kilenyi ko arasi we kilenyi frafini tuabu arabu ntado mena fo chukumi arabu ni mo jemani mo nera mo lama o tentu sala mo mago teni shilabi ye couleur e droit banan mo mago be adama de drone ni labi ka fo ko nini ni kafsani niye o hakinam Sintana de kunana no hakina ko o do adama de la ka fo ko ni frafi ko te adama de o do adama do kungolo la o lu fene nana kana frafu mime mais bi alaka donia nana ka o famia la se ama ka fo ko bela jeli kele o la égalité be ka ke rasi ben nyonje bi la walela ni kunya miri 100 fla ou bien 100 nani ni signa ko ka fo ko tuabu ni frafi ko lu de se ka furu nyoma ko lu de se ka dujo ko lu de se ka école ke nyonfe ko lu de se ka do mobile klingono ko lu de se ka ntado mena fo tiko mi ka ko bela jelenge nyonfe no fora ni o mo la wuli bi ka fo ko de be ke o va fo ko o galoyi donc o beba jirana ka fo alors ambe alors dien lavana donc anga erin nga fi nala sona do ko nata amena ndado ni tola ka wala sa aka famia ka fo ambe watimina wala sa aka famia ka fo ni yele mali ye kunye femi wala sa aka klike lafia ka don ka fo alaka masayani ka sigidi parce ala de jendan wa jenkan ka ala ta manga ka fen retai don ni awna mbulu di nyoma am se ka jekan ni jeni ka kele ka boyi Sintana nana kana anke mi ka ambola angeke ala tai donc on a guidance intérieure ka damne 21h ka tabla 22h bela jeleng ici ka radio Kaira la main avec un professeur Tchewa Traoré fait ni mi mba fait kan wole ça c'est kan soro 76 45 05 10 76 45 05 10 les bossi ça ka sira blanc comme roé wolu fene ka familial nana bunya kosebe admadenya tabulo la jinye tabulo la alors aw sigi ka o fana name kasim jara kambe dimanche na to ni dumuni bi komo mana gatamina kuna kulima alebe hagili fierebo guidance intérieure fonono blatrali ni je mukanye mukami ni abisi radio Kaira sanfɛ
kariw kari sabratu ma dun nɛgɛ ya muwa ani kelen ka taa bila nɛgɛ ya muwa ani fila la maa min bɛ kɛnɛ in sigi aw ye o de ye professeur Cɛba Tarawele ale yɛrɛ a ka dɔnni o ka bon ka ɲɛsin hadamadenya o bilasirali ma a n'a dɔnɲankɛ n'o de ye docteur Abdul Karim Samake ye ninnu bɛ sigi aw ye kariw kari k'a daminɛ nɛgɛ ya muwa ani kelen la ka taa bila nɛgɛ ya muwa ani fila la guidance intérieure ka aw bilasira hadamadenya ale taabolo la fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenya k'ale segin kɔ ka kuma o kan fɛn min ye hadamadenya ye ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na fɛn min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenya k'ale taa ɲɛ ka kuma o kan fɛn min ye hadamadenya ye ale bɛ se ka jidi cogo min na guidance intérieure ka aw bilasira a hakilinako la hakilinako dogoliw a n'a kɛnɛkantaw aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ nin ye anw nɔ ye nin ye ala nɔ ye ka kuma o bɛɛ lajɛlen kan a fɔ guidance intérieure kari o kari sɔbɔrɔntiw ma dun nɛgɛ kanɲɛ 20 ani kelen fɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 ani fila maa na sɔmile o ye suwa ye balimakɛ balimamuso kana to ni ɲɛmukan in ka f'i kɔ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ fɛn min ye jɛnɛtigɛ taabolo ɲuman ye ala k'o di ani professeur Cɛba Tarawele ma